I will share 4 things to reconcile with life. 1. Make peace with God. Romans 5, chapter 10. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, so much more being reconciled, we shall be saved by His life. In the past, we were enemies of God because we lived in sin, namely the sin of our own desires and the sins of our ancestors. And now we are grateful for the death of Jesus Christ on the cross. By His shed blood, we can get the promised salvation by believing in Him. Second, make peace with ourselves. That is, we must forgive ourselves. Maybe in the past we have gone the wrong way, experienced many failures, until we become bitter, hurt by our family or people around us, so that we had our lives and live carelessly. In Ephesians 4, chapter 3 until 4, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. We were created in the image and likeness of God. Therefore, it is important to be peace with ourselves. Don't hurt ourselves with things that God doesn't like, such as using drugs, being alcoholic, and destroying our body, and etc. Third, make peace with the past. 2 Corinthians 5, chapter 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Run forward. Follow God's call according to our calling, and don't look back. Fourth, make peace with others. Romans 12, chapter 18. If it is possible, as much as live in you, live peacefully with all men. We must watch our behavior, be careful in our actions, watch our mouth in our words, so as not to hurt other people's feelings, and live in harmony with others. Saya akan bagikan kepada Anda cara berdamai dengan kehidupan. Ada 4 hal. Yang pertama, berdamai dengan Tuhan. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dahulu kita adalah seteru Allah karena kita hidup dalam dosa, yaitu keinginan dosa sendiri, keinginan dosa nenek moyang kita. Dan sekarang kita bersyukur oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib, oleh darahnya yang tertumpah, kita bisa mendapatkan keselamatan yang dijanjikan bagi kita. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri, yaitu
kita harus mengampuni diri sendiri. Mungkin di masa lalu kita pernah salah jalan, mengalami banyak kegagalan hingga menjadi pahit, disakiti oleh keluarga atau orang di sekitar kita, sehingga kita jadi benci dengan hidup kita dan kita membuat hidup kita asal-asalan. Di Efesus 4 ayat 3 dan 4, dan berusahalah memelihara kesatuan oleh roh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu penting untuk berdamai dengan diri sendiri dan jangan menyakiti diri sendiri dengan hal-hal yang Tuhan tidak sukai, seperti memakai narkoba, menjadi alkoholik, merusak tubuh dan lain-lain. Berdamailah, yang ketiga, dengan masa lalu. Di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Majulah terus, ikuti panggilan Tuhan sesuai dengan panggilan kita, dan jangan menoleh ke belakang. Yang keempat, berdamai dengan orang lain. Di Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Kita harus menjaga tingkah laku kita, berhati-hati dalam bertindak, menjaga mulut kita dalam perkataan kita, sehingga kita tidak menyakiti perasaan orang lain, dan hidup dalam kerukunan.